Padre bendito que moras en lo alto del cielo, Señor, queremos pedir tu bendición y tu compañía en esta mañana, que tú puedas dirigirnos, Señor, a través de tu palabra a un entendimiento claro y sencillo de ella misma, Señor. Unge, por favor, los labios de la hermana Ana para que ella pueda hablar tu verdad de una manera clara y sencilla para nosotros, Señor, así como tú nos has enseñado una vez. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amém. Amém. Bom, como nós estávamos vendo, Bien, como nosotros estábamos viendo, quando a segunda mensagem chega, cuando el segundo mensaje llega, existe uma queda, uma rejeição da mensagem. existe una caída, un rechazo al mensaje. Na história de Moisés, En la historia de Moisés foi com a serpente, fue con la serpiente, e na história de Cristo, y en la historia de Cristo nós vemos a contaminação do templo. nosotros vemos la contaminación del templo, E quando a segunda mensagem angélica chega, y cuando el segundo mensaje angelical llega, é o momento em que Cristo purifica o templo. es el momento en que Cristo purifica el templo. É o momento em que os líderes rejeitam a mensagem. Es el momento en que los líderes rechazan el mensaje. E, seguindo o nosso padrão, o próximo passo seria uma tardança, um desapontamento. Y siguiendo el patrón, el próximo paso sería una tardanza, un chasco. Na história de Moisés, En la historia de Moisés tem uma citação da Ellen White. tiene una cita de la hermana White. Não está nas notas de vocês, por isso que eu peço que vocês anotem, porque isso ajuda a provar a tardança, o desapontamento. No está en la nota de ustedes, pero yo pido que anoten, por favor, porque eso va a ayudar a probar el periodo de tardanza. Está em Patriarcas e Profetas. Está en Patriarcas y Profetas, página 236, párrafo 3. Nesse texto, Ellen White nos diz que os hebreus, En ese texto, la hermana White nos dice que los hebreos, eles esperavam ser libertos sem qualquer prova especial de fé. ellos esperaban ser libertados sin tener ninguna prueba de fe. Porém, eles ainda não estavam prontos para ser libertos. Por eso ellos todavía no estaban listos para ser libertados. Eles tinham pouca fé em Deus Ellos tenían poca fe en Dios e estavam indispostos a suportar pacientemente as provas. y estaban indispuestos a soportar pacientemente las pruebas. Por isso, o Senhor não os livrou neste milagre. Por eso es que el Señor no los libró en ese milagro. A tarefa de Moisés teria sido muito menos difícil La tarea de Moisés hubiese sido mucho menos difícil se os israelitas não se tivessem sido tão corrompidos pelos egípcios. si los israelitas no estuvieran tan corrompidos por los egipcios. Eles estavam tão corrompidos que muitos deles não queriam deixar o Egito. Ellos estaban tan corrompidos que muchos de ellos no querían dejar Egipto. Aqui nós podemos ver um desapontamento dos hebreus, Aquí nosotros podemos ver un chasco de los hebreos porque eles queriam ser libertos na mesma hora, porque ellos querían ser liberados en la misma hora, mas não foi assim. mas no era así. Houve uma tardança. Hubo una demora. Eles precisavam de tempo para aprender a confiar em Deus. Ellos necesitaban de tiempo para aprender a confiar en Dios. E na história de Cristo, Y en la historia de Cristo, o desapontamento el chasco acontece com duas mortes. acontece con dos muertes. A morte de João Batista La muerte de Juan el Bautista e a morte de Lázaro. y la muerte de Lázaro. Nas notas de vocês tem as citações da Ellen White, En las notas de ustedes tienen las citas de la hermana White, onde ela diz que os discípulos eles ficaram desapontados donde ella dice que los discípulos quedaron chasqueados por Jesus não ter
liberto João Batista do cárcere. Porque Jesús no había liberado a Juan el Bautista de la cárcel. E por ele ter então morrido de forma tão drástica. Y porque él había muerto de una forma tan drástica, tan cruel. E depois nós temos a morte de Lázaro. Y después tenemos la muerte de Lázaro. Jesus foi avisado que Lázaro estava muito doente. A Jesús se le avisó que Lázaro estaba muy enfermo. Eles esperavam que Cristo atendesse ao chamado para ir ver Lázaro imediatamente. Ellos esperaban que Cristo atendiese ese llamado y fuera rápidamente a ver a Lázaro. Mas ele não foi. Mas él no fue. E Lázaro morreu. Y Lázaro murió. E mais uma vez eles ficaram desapontados. Eles não conseguiam entender o porquê. Y una vez más ellos quedaron chasqueados o decepcionados. Ellos no conseguían entender el porqué. E nós vemos que Cristo, ele, pouco depois, 4 dias depois, ele vai até Lázaro. Entonces nosotros vemos que Cristo, unos pocos días después, 4 días después, él va donde Lázaro. Mas Lázaro já morreu. Mas Lázaro ya estaba muerto. E os discípulos, eles não entendem. Se Cristo ia até lá, por que ele não foi antes? Entonces los discípulos no entendían, si Cristo va a ir allá, de todas maneras, ¿por qué no fue antes? Eles não entendiam o porquê dessa tardança. Ellos no entendieron el porqué de esa demora. Então aqui nós temos Entonces nosotros aquí tenemos un chasco e a tardança. y una tardanza. E quando Cristo ele vai até Lázaro, Y cuando Cristo va hasta Lázaro, ele ressuscita Lázaro. él resucita a Lázaro. Ellen White diz que a ressurreição de Lázaro foi o milagre, o ato coroador dos milagres de Cristo. La hermana White dice que la resurrección de Lázaro fue el acto coronador de los milagros de Cristo. Nas citações em português e inglês, eles não usam a palavra coroador. En las citas de portugués y en inglés no usan la palabra coronador. Mas no inglês, o original, ela usa exatamente isso. É the crowning act, o ato coroador. Mas en el original en inglés ella usa esa expresión de crowning act, el acto coronador. E é nesse momento, então, que a segunda mensagem ela é fortalecida. Es entonces en ese momento que el segundo mensaje recibe poder. A ressurreição de Lázaro La resurrección de Lázaro foi uma manifestação do poder de Deus. fue una manifestación del poder de Dios. E junto com a ressurreição de Lázaro, nós temos a entrada triunfal logo em seguida. Y junto con la resurrección de Lázaro nosotros enseguida tenemos la entrada triunfal. Ellen White diz que nunca houve algo parecido com essa entrada triunfal. La hermana White dice que nunca hubo algo similar o algo parecido con la entrada triunfal. Nenhum outro rei havia sido tão bem recebido como Cristo na entrada triunfal. Ningún otro rey había sido tan bien recibido como Cristo en aquella entrada triunfal. E na história de Moisés, Y en la historia de Moisés, quando a segunda mensagem ela é fortalecida, cuando el segundo mensaje recibe poder, nós temos as 10 pragas, nosotros tenemos las 10 plagas, que foi a manifestação do poder de Deus. que una vez más fue la manifestación del poder de Dios. Em uma citação, Ellen White diz que foi a mão de Deus que realizou esses milagres. En una cita, la hermana White dice que fue la mano de Dios quien realizó los milagros, esos milagros. E o nosso próximo ponto, Y en el próximo punto, nós vemos o juízo, quando a terceira mensagem angélica chega. nosotros vemos el juicio cuando el tercer mensaje angelical llega. Na história de Moisés, En la historia de Moisés, esse momento é a 10ª praga. ese momento es la 10ª plaga. Na 10ª praga, En la 10ª plaga, nós temos
a morte dos primogênitos. Nosotros tenemos la muerte del primogénito. Nós temos a Páscoa. Tenemos la Pascua. E é interessante nós vermos que a última praga Lo interesante es que vemos que la última plaga foi o primeiro juízo anunciado a Faraó. fue el primer juicio anunciado a Faraón. Nas notas de vocês tem referência, está em Êxodo 4, 22 a 23. En sus notas de ustedes está en Éxodo 4, 22 al 23. E tem uma citação da Ellen White onde ela diz que o primeiro juízo do qual Egito foi avisado era o último juízo. Y tenemos una cita donde la hermana White habla que el primer juicio acerca del cual Egipto fue advertido era el último juicio. E nós sabemos que quando esse juízo acontece, Y nosotros sabemos que cuando ese juicio acontece, Faraó ele já rejeitou, seu destino ele está selado. sabemos que Faraón ya rechazó, que su destino ya fue sellado. E é nesse momento que nós temos a separação final das duas classes. Y en ese momento es cuando nosotros tenemos la separación final de esas dos clases. Porque nós temos na Páscoa aqueles que têm a marca nas portas, o sangue nas portas, Y en ese momento nosotros tenemos la Pascua, que es el momento en cuando ellos hicieron la marca sobre las puertas. e nós temos os que têm a marca nas portas estão ao lado de Deus, Y nosotros tenemos que los que han marcado sus puertas están al lado de Dios. e os que não têm o sangue nas portas vão receber o juízo. Y los que no tienen el sello en las puertas, ellos van a recibir el juicio. E na história de Cristo, Y en la historia de Cristo, nós também temos a Páscoa. nosotros también tenemos la Pascua. E o que acontece na Páscoa? ¿Y qué aconteció en la Pascua? O juízo, O certo? juízo, sim. Mas ¿Qué o que evento? aconteceu? A cruz. A cruz, la cruz. É o momento em que Cristo morre. Es el momento en que Cristo muere. É nesse momento que tem as duas classes apresentadas, aqueles que crucificaram a Cristo En ese momento es cuando se presentan las dos clases, aquellos que crucificaron a Cristo e aqueles que estavam ao lado de Cristo. y aquellos que estaban al lado de Cristo. E como nós sabemos, após a terceira mensagem chegar, nós temos um desapontamento. Y cuando nosotros sabemos que... ¿El tercer? Quando a terceira mensagem chega, existe um desapontamento. Nosotros sabemos que cuando el tercer mensaje angelical llega, existe un chasco. Nós conhecemos a história da nossa igreja, Nosotros conocemos la historia de nuestra iglesia. 22 de outubro, quando a terceira mensagem angélica chega, El 22 de octubre, cuando el tercer mensaje angelical llega, existe um grande desapontamento. existe un gran chasco. Na história de Moisés, do povo antigo, Esta hora, en la historia de Moisés, en el pueblo antiguo, nós temos o Mar Vermelho. nosotros tenemos el Mar Rojo. Os hebreus saem do Egito, Los hebreos salen de Egipto, fugindo dos egípcios, huyendo de los egipcios, e se deparam com o mar. y se enfrentan al mar. Esse é o desapontamento deles. Ese es el chasco de ellos. Na história de Cristo, En la historia de Cristo, Cristo morre. Cristo muere. Os discípulos ficam completamente desapontados. Los discípulos quedan completamente decepcionados, chasqueados. E Ellen White compara esse desapontamento Y la hermana White compara ese chasco com o desapontamento de 22 de outubro. con el chasco del 22 de octubre. Ela diz que o desapontamento dos primeiros discípulos Ella dice que el chasco de los primeros discípulos representa bem a experiência daqueles que esperavam o Senhor em 1844. representa muy bien a aquellos que esperaban al Señor en 1844. Mas ela também diz que o desapontamento deles, dos mileritas, Mas ella también dice que el chasco de ellos, de los mileristas, não foi tão grande quanto o dos discípulos. no fue tan grande como el de los discípulos.
E depois disso nós temos o número 7. Y después de eso nosotros tenemos el número 7. Na história de Moisés, quando a Páscoa é instituída, En la historia de Moisés, cuando la Pascua es instituida, nós temos uma festa que segue a Páscoa, nosotros tenemos una fiesta que sigue a la Pascua, que é a festa dos pães ázimos. que es la fiesta de los panes ácimos. E essa festa dura quantos dias? ¿Y esa fiesta dura cuántos días? 7 días. Então nós temos os 7 dias de pães ázimos. Entonces nosotros tenemos los 7 días de los panes ácimos. Cristo ele morre Cristo él muere na sexta-feira. el día viernes. O que ele faz no sábado? ¿Qué hace él el sábado? Descansa. Descansa. Então nós temos Cristo descansando no Entonces- sétimo dia. Entonces nosotros tenemos a Cristo descansando el séptimo día. E depois nós temos então a terceira mensagem sendo fortalecida, Después nosotros tenemos el tercer mensaje recibiendo poder, que é o quarto anjo. que es el cuarto ángel. E como nós vimos, ele combina Y como nosotros vimos, él combina as 3 mensagens. los 3 mensajes. Na história de Moisés, En la historia de Moisés, nós temos o momento em que os hebreus estão no deserto nosotros tenemos un momento en que los hebreos están en el desierto e Deus manda o maná. y Dios manda el maná. É o pão que desce do céu. Es el pan que desciende del cielo. Então, sendo uma repetição, nós temos aqui o momento em que o símbolo celestial desce. Entonces, siendo una repetición del primer evento, entonces es un símbolo cuando el ser celestial desciende. Na história de Cristo, En la historia de Cristo, depois de ressuscitar, Cristo sobe ao Pai, después de resucitar, Cristo asciende al Padre, mas depois ele desce novamente. pero después Él desciende nuevamente. E como nós vimos na última apresentação, quem é o pão que desce do céu? Y como nosotros vimos en la otra presentación, ¿quién es el pan que desciende del cielo? É Cristo. Es Cristo. Ele é o maná. Él es el maná. Conseguem ver esse paralelo? ¿Consiguen ver el paralelo? Muy bien. Depois disso, nós temos então, Después de eso tenemos entonces, antes disso, é nesse momento que nós vemos que a prova começa. en ese momento es cuando nosotros vemos que la prueba comienza. Na história de Moisés, En la historia de Moisés, o povo é provado el pueblo es probado com o maná, con el maná, porque a cada dia eles deveriam recolher o suficiente para aquele dia. cada día ellos debían haber recogido lo suficiente solo para ese día. Mas na sexta-feira deveriam recolher o dobro. Pero el día viernes ellos debían recoger el doble. Aqueles que recolhiam a mais em outros dias, Aquellos que recogieron más que otros días, em outros dias, en otros días, eles perdiam, eles não duravam. eso se fregaba, ¿no? El pan se arruinaba, él no se conservaba. Então essa foi uma prova para o povo. Entonces eso fue una prueba para el pueblo. E então Moisés ele vai ao monte para receber as leis de Deus. Entonces Moisés va al monte para recibir los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. E esse foi o primeiro Pentecostes. Y ese fue el primer Pentecostés, Que foi uma manifestação gloriosa de Deus. que también fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. E na história de Cristo, Y en la historia de Cristo, nós também temos o Pentecostes. nosotros también tenemos un Pentecostés, Que também é uma manifestação gloriosa. que también es una manifestación gloriosa. E nós sabemos que o terceiro passo ele está ligado com o juízo. Y sabemos que el tercer paso está ligado al juicio. O que acontece enquanto Moisés está no monte? ¿Y qué es lo que sucede cuando Moisés está en el monte? O que os hebreus fazem? ¿Qué es lo que los hebreos hacen?
Un becerro de oro. Um bezerro de ouro. Un becerro de oro. E quando Moisés desce, Y cuando Moisés desciende, existe um juízo sobre o povo. existe un juicio sobre el pueblo. Aqueles que não se envolveram com a imagem Aquellos que no se involucraron, no se mezclaron con la imagen, ficam a um lado de Moisés. fican del lado de Moisés. Aqueles que se envolveram, mas se arrependeram, ficam do outro lado. Aquellos que se volvieron al becerro y se arrepintieron, ellos quedan al otro lado. Mas existe um grupo que não se arrepende. Mas existe un grupo que ellos no se arrepienten. E nesse momento que o juízo acontece, Y en ese momento es cuando el juicio acontece. cerca de 3.000 homens morrem. Cerca de 3.000 hombres mueren. Na história de Cristo, En la historia de Cristo, um pouco depois do Pentecostes, un poquito después del Pentecostés, as 70 semanas las 70 semanas de Daniel chega ao fim. de Daniel llegan al fin. E o que acontece? Tem algo que marca o fim das 70 semanas. Y algo acontece, ¿qué es eso? Que marca el fin de las 70 semanas. Sim, La a morte muerte de Esteban. E isso é o juízo para o povo judeu. Y ese es el juicio para el pueblo de Dios. Porque é nesse momento em que eles selam o seu destino, vamos dizer assim. Porque en ese momento es cuando ellos sellan su destino sobre el pueblo de Dios. É o momento em que a mensagem ela vai para os gentios. Y es el momento en que el mensaje va para los gentiles. É o momento que marca o fim de Israel antigo. Es el momento en que se marca el fin del Israel antiguo. Isso aqui foi de maneira bem resumida. Todo esto aquí fue hecho de una manera bien resumida. Vocês têm bastante material aqui comprovando tudo isso. São 20 páginas de textos. Ustedes tienen mucho material aquí en sus notas comprobando cada uno de esos pasos. Son más de 20 páginas. E uma coisa que eu quero deixar para vocês Y una cosa que yo quiero dejar para ustedes é que Deus ele tem um padrão. es que Dios tiene un patrón. E se você seguir o padrão, Y si ustedes consiguen seguir el patrón, você consegue encaixar qualquer história. ustedes pueden alinear cualquier historia. Talvez ela não tenha todos os marcos exatamente, Tal vez esa historia no contenga todos aquellos marcos exactamente, mas ela vai ter os marcos principais. mas esa historia va a tener los marcos principales. Ela vai ter as 3 mensagens angélicas. Ellos van a tener los 3 mensajes angelicales, A divisão em 2 classes. la división en 2 clases, E vai existir um juízo. y va a existir un juicio. Aqueles que estão ao lado de Deus e aqueles que estão ao lado de Satanás. Aquellos que están del lado de Dios y aquellos que están del lado de Satanás. O meu conselho a vocês, Mi consejo para ustedes: peguem a sua história favorita da Bíblia tomen su historia favorita que tengan en la Biblia e coloquem ela numa linha. y colóquenla a ella en una línea. E após colocarem uma linha, Después de colocarla en una línea, tente enxergar os marcos. intenten llegar a aquellos marcos. E vocês vão ver que todas as histórias, elas têm algo em comum. Y ustedes van a ver que todas las historias tienen algo en común. Aqui você tem claramente um paralelo entre Moisés e Cristo. Aquí ustedes ven claramente un paralelo entre la historia de Moisés y la de Cristo. Um outro paralelo que você pode ver, você encontra na história de Ló, Y otro paralelo que ustedes pueden ver encuentran en la historia de Lot, Gênesis 19, Génesis 19 e em Juízes 19, y en Jueces 19, que conta a história de um levita. que cuenta la historia de un levita. Vocês podem depois comparar essas 2 passagens e vão ver grandes semelhanças. Y ustedes pueden comparar esos 2 pasajes y van a ver gran semejanza en ellos. É o que Isaías 28 nos diz. Es lo que Isaías 28 nos dice. Um pouco aqui, um pouco ali. Un poquito aquí, un poquito allá. Se vocês encontram um verso na Bíblia, por exemplo, que fale sobre a circuncisão,
Si ustedes se encuentran, por ejemplo, un versículo en la Biblia que hable de la circuncisión, e de repente você encontra outro que diz que a circuncisão é um símbolo do batismo, y después ustedes se encuentran otro que dice que la circuncisión es un símbolo del bautismo, então você já tem um símbolo para estudar a Bíblia. entonces ustedes ya tienen un símbolo para comenzar a estudiar su Biblia. Sempre que vocês lerem uma história que fala da circuncisão, Siempre que ustedes lean una historia que habla de la circuncisión, vocês podem enxergar ali um símbolo do batismo. ustedes pueden ligarla o unirla directamente con el símbolo del bautismo. E assim você pode chegar a compreender as verdades que Deus tem para nos revelar. Y así ustedes pueden llegar a comprender las verdades que Dios nos ha dado y que nos ha revelado. Não sei se todos usam Bíblia no celular, Yo no sé si todos usan sus Biblias en sus celulares de manera digital, mas eu gosto da minha Bíblia assim. mas ella gusta de su Biblia así, Mas literal. ter uma Bíblia no celular ajuda bastante, Pero dice, tener una Biblia en el celular ayuda bastante. em alguns aplicativos você pode jogar uma palavra-chave En algunas aplicaciones usted puede colocar o necesitar una palabra clave e aquele aplicativo vai te dar todas as passagens em que se encontra aquela palavra. y esa aplicación le va a dar todos los textos bíblicos en donde se encuentra esa palabra. E você pode ler verso por verso Y usted puede leer versículo por versículo e assim comparar e encontrar um significado para a palavra que você está procurando. y así ustedes pueden encontrar Significado. el significado de la palabra que ustedes están buscando. Uma aplicação para ela. Es una aplicación para ella. A mesma coisa você pode fazer se você tiver o aplicativo da Ellen White no celular ou na internet. Asimismo, ustedes pueden hacer, si ustedes tienen la aplicación del Centro White, de los textos de la hermana White, en internet o en su celular. Você joga a palavra e ela vai te dar os textos onde ela fala sobre aquele assunto. Usted escribe la palabra y él le va a mandar todos los textos donde ella habla de esa palabra o usa ese término, esa expresión. E então você pode assim chegar a uma conclusão sobre o que aquilo pode significar. Entonces, a usted así puede llegar a una conclusión de lo que eso puede significar. E o mais importante de tudo, Y lo más importante de todo, orem. oren, Peçam a ajuda de Deus. pidan la ayuda de Dios. Porque Deus ele concede sabedoria a todos aqueles que o buscam com sinceridade. Porque Dios concede la sabiduría a todos aquellos que la buscan con sinceridad. Vamos orar? ¿Vamos a orar? Senhor nosso Deus, Señor nuestro Dios, agradecemos a Ti, ó Pai, porque tens aberto a Tua palavra diante de nós. te agradecemos, Señor, porque tú has abierto tu palabra delante de nosotros. Tem nos revelado verdades tão preciosas para o tempo em que vivemos. Nos has revelado verdades tan preciosas para que nosotros tengamos que vivirlas. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar essas verdades. Ayúdanos, Señor, a llegar a esas verdades. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos a apreciar a Tua palavra como um todo. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a apreciar tu palabra como un todo. Que possamos ver a cadeia de verdade que contém nela. Que podamos ver la cadena de verdades que tú nos has dado. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito. Derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu E capacita-nos, Senhor, para a Tua obra. y capacítanos, Señor, para tu obra. Somos falhos e pecadores e em nós não há poder algum para realizá-la. Somos pecadores y necesitamos aún... Somos falhos e pecadores e não temos poder algum para realizá-la. Somos pecadores y no tenemos poder alguno para realizarlo. Mas confiamos em Ti, Pero confiamos en ti, que o Senhor nos capacitará para tanto. que el Señor nos capacitará para eso. Pois esta obra não é nossa, mas Tua. Porque esta obra no es nuestra, sino tuya. Então esteja conosco, Senhor. Entonces, quede con nosotros, Señor. Guia-nos nos Teus caminhos. Guíanos en tus caminos. Não nos deixe, Senhor, desviar nem para a direita nem para a esquerda, No nos dejes, Señor, desviarnos ni para la derecha ni para la izquierda. para que estejamos prontos quando
o dia chegar. para que seamos prontos para cuando el día llegare. Guarda-nos com os teus santos anjos. Guárdanos con tus santos ángeles. Concede-nos, Senhor, a tua paz. Concédenos, Señor, tu paz. É o que te pedimos e agradecemos. Te lo pedimos y agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amém. Amén.